자, 우리 하나님의 말씀 구약 성경 시편 111편 9절 한 절 두 번 읽습니다. 111. 9절. Vamos a contar estos números. 11편 9절 두 번 또 9절. Dos veces, ¿sí? Dos veces vamos a leer en voz alta. Salmo 111, versículo 9. Dos veces. Amén. 1, 2, 3. 여호와께서 백성에게 구속을 베푸시며 구원자를 영원히 세우셨으니 그 이름에 거룩하고 지존하시리로다. 여호와께서 백성에게 구속을 베푸시며 영원히 세우셨으니 그 이름에 거룩하고 지존하시리로다. 우리 이제 계속해서 말씀을 들으시는데 첫 언약이 아브라함으로부터 시작했어요. 결국 아브라함에게 하신 첫 언약의 내용은 구속의 내용입니다. 왜냐하면 그 언약의 내용에 내가 400년 만에 4대 만에 너를 징치하던 나라에서 끌어내리라 말씀하셨어요. 그러니까 이 말씀은 결국 이 인간을 다스리는 어떤 한 나라가 있었다는 것을 우리에게 예표하시는 거예요. ¿Qué significa esa? Cuando hay reino verdadero que había, aunque nosotros no sabíamos, pero si hay reino invisible, realmente gobierna a toda la humanidad. 그래서 중요한 것은 언약을 받은 사람은 그 징치받은 나라에서 사는 것이 아니라 그 나라에서 반드시 나와야 된다는 걸 예표하신 거예요. Por eso una persona que tiene pacto, ellos tienen que salir un país oprimido por otro. Por eso a través del primer pacto nos enseña tenemos que salir de este lugar. 그래서 구속이라는 뜻은 대속과 마찬가지로 건져냈다는 뜻입니다. Redención que significa sacar un lugar a otro lado. 그래서 예수께서 하나님의 이름에 대해서는 아직 아브라함에게는 약속의 말씀을 주지 않으셨어요. 이름에 대해서는. Aún todavía Dios no ha entregado pacto por un nombre. 창세기 17장에 보시면 아브라함에게 나타난 하나님의 이름은 전능하신 하나님입니다. Miramos donde Antiguo Testamento, Génesis capítulo 17. 창세기 17장 우리 1절. Vamos a leer primero que dice aquí claramente era Abraham la edad de 99 años cuando le apareció Jehová le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí ser perfecto. Todavía Dios no ha revelado su nombre. 이 전능한 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님이시고 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 하나님의 전능입니다. Aquí claramente Dios expresa todopoderoso. Él puede resucitar, también puede llamar donde no hay nadie. 그러니까 언약의 내용에는 구속, 대속이 반드시 있어야 되고 그것을 행하셔야 하나님의 이름이 영원하다는 것입니다. A través de la redención, a través de la pacto, Dios tiene que mostrar su nombre para que ellos realmente creen en nuestro Dios. 많은 사람들이 하나님 하면 하나님의 이름인 줄 알고 있어요. Mucha gente pensando Dios es su nombre. 그러나 성경은 하나님의 이름에 대해서 정확하게 기록하고 있습니다. La Biblia claramente enseña sobre el nombre de Dios. 이 하나님의 이름은 하나님의 비밀이에요. Ese nombre de Dios es un misterio. 그래서 출애굽기 우리 6장을 한번 보십니다. Miramos Éxodo capítulo 6. 아브라함에게 언약하신 지 한 400년이 지난 다음에 아브라함을 부르셨어요. 모세를 부르셨어요. Después que hicieron pacto con Abraham, pasando 400 años, Dios apareció ante Moisés.
그 이유에 대해서 출애굽기 6장 3절. Vamos a mirar Éxodo capítulo 6, 3. Y luego diciendo a Moisés, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová. No me di a conocer a ellos. Aquí claramente dice que ellos todavía, aunque ellos llamaban a Dios, pero todavía no conocían su nombre. 하나님의 이름 여호와라는 이름을 가르쳐 주시고 그 이름이 무엇으로 이루어지는가 하면 우리 7절을 읽겠습니다. Vamos a mirar capítulo 6, 7. 7절 다 같이 읽습니다. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7, 1, 2, 3. 너희로 내 백성을 삼고 나는 너희를 나는 vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó delante de la tierra de Egipto. Aquí claramente habla, aparece como nombre de Jehová. 전능하신 하나님으로 아브라함에게 나타나셔서 이제 400년이 지난 다음에 모세에게 여호와란 하나님의 이름을 주셨습니다. Aquí claramente dice que hay que aparecer en el nombre de Jehová ante Moisés. 바로 영영한 언약, 백성을 구속하시는 뜻을 이루기 위하심입니다. Para cumplir, para sacar debajo de la tarea pesada de Egipto que apareció en el nombre de Jehová. 이 이름에 대해서 여러분들이 잘 기억하고 계셔야 돼요. Usted tiene que acordar muy bien sobre el nombre de Dios. 그러면 우리 잠깐만 머리를 식히기 위해서 예수라는 이름은 누구에 대한 이름입니까? Ahora yo quiero preguntar a ustedes para refrescar mutuamente el nombre de Jesús de quién es. 아시는 대로 대답하세요. ¿Puede decir cualquier persona? 아버지. 또 Otro. 성부 성자. 예, 다 맞는 대답을 하셨어요. Todos respondieron correctamente. 자, 우리 요한복음 5장 43절. Mirando Juan capítulo 5. Capítulo 5. 5장 43절입니다. 43, vamos a mirar. 요한복음 5장 Juan capítulo 5, 43절. versículo 43. ¿Sí? Todo lo que menciona el versículo es importante, sumamente importante para enseñar a las personas. ¿Sí? Por favor. Ya, todo junto. ¿Sí? 1, 2, 3. 나는 Yo he 내 venido 아버지 en el nombre de mi Padre. No me recibí. Si otro viene en el otro nombre, ese es. 하리라. 그래서 그 예수라는 이름은 바로 아버지의 이름인 것을 누구로부터 직접 듣는 거죠? 예수이십니다. Ahora podemos confirmar a través del Espíritu mismo declarando, yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Ese quién dio testimonio esa? Jesús mismo a nosotros. 그런데 아까 모세에게 하나님의 이름 여호와라는 이름을 가르쳐 주셨을 때는 천사로 전해 주셨어요. Entonces cuando aparece a Dios frente a Moisés, de que en el nombre de Jehová, ¿recuerdan? Pero con mano de ángel, ¿recuerdan? Con ángel que crió ese nombre. 그래서 여기서 구별해 되실 이름은 여호와 하나님은 하나님의 표호고 천사로 전해준 이름이에요. ¿Qué significa? Dios reveló su nombre por un medio ángel, un nombre sobre un nombre, en el nombre de Jehová. 그러나 예수라는 이름은 창세전 아버지와 함께 계셨던 아들이 직접 갖고 오신 이름입니다. En el nombre de Jesús, su Hijo mismo trajo delante de todo el mundo que estaba juntamente con Padre y luego nos da a conocer ese nombre de Jesús. 그래서 예수께서 요한복음 17장 전체에 아버지께서 자기에게 주신 이름과 말씀과 하시는 일에 대해서 기록하셨습니다. Por eso Jesús mencionaba Juan capítulo 7 sobre su nombre, su obra. 그래서 우리가 예수를 믿는다는 것은 예수 이름을 부르는 것이 아니라 이 통째로 또 다 이거를 믿고 아셔야 돼요. En el nombre de Jesús contiene toda la voluntad de nuestro Dios.
그러면 예수라는 이름을 통해서 우리는 벌써 아버지를 알고 아버지 계신 창세전 하늘을 아는 것이고 그가 보내신 성령을 아는 거예요. Nosotros solamente simplemente creemos en Jesús. Nosotros también conocemos de Jesús antes de creación de este mundo, también su obra. 우리 아까도 말씀을 드렸지만 아브라함의 씨 이삭으로부터 나오는 씨만이 그 언약의 씨라고 말씀하셨어요. Usted sabe que a través de la descendiente de Abraham, a través de Isaac, ellos son semilla que tienen pacto con Abraham. 여러분들이 씨를 다 알고 계세요? 복숭아 씨, 참외 씨, 수박 씨. Ustedes conocen la semilla de sandía, la semilla de cereza, no cualquier semilla conocen. 그러나 다른 사람은 몰라도 농부는 씨를 정확하게 알고 있어요. Pero el campesino siempre identifica qué semilla es. 그래서 씨를 심을 때 씨를 보는 것이 아니라 열매를 바라보는 거예요. Cuando un campesino cuando siembra semilla, ellos no mirando solamente la semilla, sino ellos en su mente mirando fruto de esa semilla. 그래서 여러분이 말씀을 지금 씨로 영적인 씨로 받았으면 언젠가 반드시 말씀 예수가 나타날 것입니다. Usted también, usted recibe la semilla de Dios, también con el andar del tiempo tiene que dar fruto de Jesús. 그래서 예수는 부활의 첫 열매라고 우리에게 말씀하시고 그 다음은 우리 차례예요. Jesús es la primicia de la resurrección. Siguiente turno corresponde a nosotros. 근데 이것이 교회 다니는 사람이 아니라 씨가 있는 사람에게 해당하는 것입니다. Solamente la resurrección a los que tienen la semilla de Dios. 그래서 이삭의 씨로부터 나시는 이만이 창세전에 준비하신 하나님의 어린 양이라는 거예요. A través de la descendiente de Isaac van a aparecer la semilla Dios preparado antes de fundar este mundo. 그리고 아브라함으로부터 시작해서 다윗으로부터 나타나시는 이가 예수라는 걸 성경은 기록하고 있습니다. Por eso primero hizo pacto con Abraham y luego por medio del linaje de David debe aparecer hijo de Dios. 그래서 마태복음 1장 1절 우리 같이 읽습니다. Vamos a mirar Mateo capítulo primero, versículo primero. Mateo 1, primero 1. Por eso aquí claramente habla libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Claramente tres nombres mencionados. 혈통으로는 아브라함과 다윗의 자손으로 나타나지만 Aunque aquí según genealogía de linaje de David, de Abraham que aparece Jesús. 이 말씀은 언약의 씨가 어떻게 자라는가를 보여주고 있는 것입니다. Ese nos muestra cómo la semilla brota, crece, da fruto. Ese proceso está mostrando a través de la Biblia. 이번 성경 세미나는 씨로부터 시작하여 줄기와 잎과 꽃과 열매를 얘기하는 겁니다. Este seminario yo quiero hablar primeramente, primero la semilla, después brotar de hoja y luego tronco, último fruto de esta semilla. Yo quiero mencionar. 왜냐하면 하나님의 말씀은 때와 기한이 있는 경륜이라고 우리는 알고 있습니다. También la semilla de Dios, también hay tiempo. Simplemente hay la hora, hay periodo. 여러분 때가 찬 경륜이라는 말씀을 알고 있죠. Cuando llega su tiempo, 자, 우리 에베소서 1장. miramos Efesios capítulo primero. 이 말씀이 좀 길지만 우리 에베소서 1장 우리 3절서부터 9절까지 읽습니다. Vamos a mirar de Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta 9. Pero todos miramos juntos, ¿sí? 1, 2, 3. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escribió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón del pecado, según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, cuando nos conoce el misterio de su voluntad, según su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. 그 언약의 비밀, 언약의 씨는 곧 예수 그리스도라 말씀하시고 있어요. Obviamente que hablando es la semilla del pacto, hablando de Jesucristo mismo. 오늘도 이 비밀을 듣는 사람이 있고 듣지 못하는 사람이 있습니다. 눈을 뜨셔야 돼요. También, aunque yo enseñando en esta forma, pero algunas personas, aunque ahora está aquí, sí puedo oír, sí no puedo oír. 아까 아브라함에게 나타나셨을 때 어린 양으로 이제 모습을 나타내시며 여호와 이레라는 말씀을 우리에게 주셨습니다. Cuando aparecía su primer pacto, que aparecía Jehová Ire, como Dios prepara. 믿음의 초보는 어린 양을 준비하셨다 이렇게만 생각하고 La fe inmadura, que significa solamente Dios preparó un animal. 진리는 하나님의 약속의 피, 약속의 말씀을 창세 전부터 계신 말씀이라고 알려주시고 있는 거예요. La fe madura que nosotros tenemos que conocer, ¿no? La sangre de Jesucristo realmente nos libera. 그래서 온 인류에게 필요한 것은 어린 양의 피 하나라는 것입니다. Por eso para la salvación necesitamos la sangre de Cristo, Cordero Dios verdadero. 그래서 이 피를 나타내실 분은 예수라 하는 것입니다. Esa sangre solamente puede manifestar a través del nombre de Jesús. 또 그 첫 언약에 아브라함은 이 살렘 왕을 우리 창세기 14장에 보면 만난 그 기록이 있어요. Un día conoce cuando encontramos en Génesis capítulo 14 que Abraham conocía al rey de Salem, Melquisedec. 자기 롯 그 조카를 구하고 이제 돌아오는 길에 멜기세덱을 만났다고 기록되고 Cuando él 있습니다. liberaba a su sobrino Lot, encontró rey de Paz, rey de Salem, recordaba Melquisedec. 그는 하나님의 높으신 제사장이요 복을 비는 자라고 기록하고 있고 Era sumo sacerdote, ¿sí? Sumo sacerdote. 그리고 그에게 11조를 바치고 축복을 받습니다. Y luego Abraham entró diezmo a él y luego recibió la bendición de Melquisedec. 히브리서에서 이 멜기세덱에 대해서 다시 설명하고 있는데 히브리 7장에 있습니다. Ahora, acerca de este rey Salem que habla Hebreo capítulo 7. Miramos de qué habla en este capítulo. Hebreo 7. 히브리서 7장 우리 Hebreo 7. 1절서부터 3절까지 큰 소리로 잠이 떠나가도록 읽습니다. Ahora vamos a leer en voz alta para que fuera sueño de 1 a 3 en voz alta. Amén. 아멘. Ya, 1, 2, 3. 그래서 내가 살림하며 제일 높으신 하나님의 제사장이라 이런 임금을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈 자라. 아브라함이 제 10분의 1을 그에게 나눠주니라. 그 이름을 번역한즉 첫째 의의 왕이요 살렘 왕이니 평강의 왕이요 아비도 없고 어미도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어. 하나님 아들과 강구하여 항상 제사장으로 있느니라. 예, 잘 읽으셨고요. 살렘 왕이니라. 그래서 평강의 왕이시라는 것입니다. Él dice que rey de Salem, que significa rey de paz. 그래서 구약 성경에는 여호와 샬롬이라는 말씀이 있어요. Por eso en el Antiguo Testamento también habla Jehová Shalom, 하나님은 나의 평강이라는 뜻입니다. Dios de paz. 그러면 우리 여호와 이레와 여호와 샬롬 이 두 단어가 합쳐서 이레 샬롬이에요. 여호와는 빼고 이레 샬롬. 우리 한 번만 시작. Mira, ahora dos nombres combinados, Jehová Ire, Jehová Shalom. Entonces, ahora solamente decimos Ire Shalom, ¿sí? Todos juntos. 이레 샬롬, 이레 샬롬, 이레 샬롬. 바로 이 이레를 우리는 오늘날 예루살렘이라고 부르는 거예요. 이레 샬롬을. Por eso, nosotros, nombre de Jerusalén derivando Ire Shalom. Por eso, Jerusalén. ¿Entendieron? 아멘. Nombre de Jerusalén viene ese.
Jehová Iré y luego Jehová Shalom. Por eso, eliminando a Jehová solamente Iré Shalom, Iré Jerusalén. Así llegando a ese nombre. 그러니까 이스라엘에 있는 지금 예루살렘을 생각하시면 안 되고 우리는 영적으로 예루살렘 하면 바로 누구를 가리키는 거죠? 예수를 가리키는 것이에요. Nosotros cuando llegamos a Jerusalén no significa que se encuentra en el oriente de Israel. No, sino nosotros tenemos que acordar que nombre de Jesús. 그래서 이 멜기세덱의 초의 도보를 지나야 여러분이 진리를 알 수 있어요. Por eso cuando usted quiere revelar ese misterio de rey Melquisedec, usted puede conocer todo el misterio de Dios. 의의 왕이요 평강의 왕이요 생명의 왕이십니다. Ahora claramente aquí dice rey de justicia, rey de Salem, también rey de paz. Claramente versículo 2 dice. 그리고 우리를 축복하시는 주님이십니다. Él también puede bendecir a nosotros, rey que puede bendecir a nosotros. 그래서 영영한 언약을 이루시는 이 하나님의 이름, 예수의 이름을 우리에게 주고자 하시는 거예요. Para cumplir ese pacto eterno, realmente puede entregarnos realmente a través de ese rey. 그러나 구약 성경에는 예수라는 단어가 하나도 없습니다. Pero en el Antiguo Testamento no hay nombre de Jesús. 그 이유가 무엇일까요? ¿Por qué será la razón? 그 이유가 무엇일까요? ¿Qué será su razón? 아시는 대로. ¿Alguien puede decir por qué no aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? 무슨 답을 하셔도 다 맞으니까 No, 다 말씀하세요. cualquier respuesta puede decir. 네. 예, 여러분들을 다 아시는 그러한 대답 다 맞는데, 자, 우리 성경으로 정리하셔야 돼요. 왜냐하면 우리는 가르쳐야 되고 반드시 구원을 줘야 되고 하나님의 사람으로 만들어야 되기 때문이에요. Pero nosotros hay que enseñar a otras personas. Por eso ahora verificamos, escuchamos palabras mismas. Nos enseña cómo enseña la Biblia, ¿sí? 자, 갈라디아서 3장 Gálatas capítulo 3. 우리 16절서부터 20절까지만 읽습니다. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, 16, 21. 이 성경은 굉장히 중요한 거예요. 여러분 꼭 알고 Este 있어야 돼요. versículo es sumamente importante para entender el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, por favor, que Gálatas capítulo 3, 16, 21, que busque todo. Amén. 16절에서. Ya, todo mundo, pero no todo discordando, todo unánime, todo uno mismo. 1, 2, 3. Ahora bien, Abraham fue promesa la promesa a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto fue digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo aborda para anular la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Que añadida a causa de la transición, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, pero ordenada por medio de ángel, en medio de un mediador. El mediador no es dado uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera realmente por la ley. 그 19절에 해답이 있죠. 천사들로 하신 말씀은 언제까지라는 거죠? 약속한 자손이 올 때까지라는 거예요. ¿Por qué fue añadida por medio de ángeles hasta que viniese la promesa hecha de Dios? 구약은 아직 약속한 자손이 오시지 않았습니다. Antiguo Testamento todavía no ha llegado la simiente para cumplir toda la promesa de Dios. 그래서 그들이 부르는 이름은 여호와 하나님밖에는 없는 Por 거예요. eso solamente conocían el nombre de Jehová.
그러나 신약에 마침내 처녀의 몸을 통해서 아들 예수가 나타났습니다. Por fin, a través de la vientre de la Virgen que apareció el Hijo de Dios. 그 아들에 대해서 이름을 뭐라 부르라고 그랬죠? Entonces, 예수라 하라예요. este Hijo, Dios cómo ordenó su nombre. 바로 하나님의 이름이 어떠한 구속으로 우리 인간들을 구원할 것인가를 나타내시는 거예요. Dios muestra su salvación a partir del nombre de Jesús. 그래서 그 20절에 중보는 하나라는 거예요. 하나님과 인간 사이의 중보는 여호와가 아니라 예수 하나라는 것입니다. Por eso claramente aquí dice mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 그래서 예수께서 예루살렘 성전에서 이 성전을 헐라하신 것은 물론 손으로 세운 성전을 허는 거 맞습니다. Sí, Dios ordenó, Jesús ordenó a sus discípulos que destruir ese templo. Sí, obviamente tenemos que destruir ese templo hecho por manos de hombre. 그러나 그 성전을 허는 이유는 성전 안에 있는 이름이 무슨 이름이 있었을까요? Porque usted sabe que ese templo Dios, ¿qué nombre estaba el templo Dios? Estaba hecho de manos de hombre. 여호와란 이름이 있었기 Solamente 때문이에요. el templo Dios que levantaba en Jerusalén estaba el nombre de Jehová. 그래서 성전을 이 땅에 짓는 이유는 무슨 이유로 짓는다고 하셨죠? Usted sabe por qué motivo ellos levantaban el templo Dios en la tierra. 아침에 여러분 말씀을 들으셨어요. 모리아 산에 예루살렘 성전을 건축했는데 Ellos levantaron, edificaron el templo Dios en el monte Moriah. 성전을 짓고 솔로몬이 정확하게 성전을 지은 목적을 이야기하고 있습니다. Solomón declara motivo de construir el templo Dios. 역대하 구약성경 Segunda Crónica, 역대하 6장입니다. capítulo 6. 역대하 6장 우리 2절서부터 6절까지 읽습니다. Vamos a leer Segunda Crónica, capítulo 6, 2 a 6. Amén. Todo. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, una habitación en que poder para siempre. Y volviendo el rey de su rostro, edifica toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que ha permitido con su boca a David, mi padre, diciendo, el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de toda la tribu de Israel para edificar casa donde tuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo de Israel. Mas Jerusalén ha elegido para que en ella esté mi nombre, a David ha elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. 또 동일한 내용이 그 역대하 2장 1절에 있어요. También mismo expresión, también segunda crónica capítulo 2. 바로 2장 1절은 읽지 않습니다. 그냥 눈으로 보시면 이름을 위하여 전을 건축하고 Aquí claramente Salomón confiesa que terminó pues Salomón edificó casa al nombre de Jehová y casa para su reino. 그래서 이 예루살렘 성전이 처음 성전이 아니라 애굽에서 나온 다음에 성전이 있었음을 우리에게 이미 말씀하시고 있죠. Nosotros ya sabemos, ¿no? A través del tabernáculo levantaban el desierto, ¿no? Pero también había tabernáculo, había nombre de Dios. 자, 복잡한 얘기 같은데 정리를 하면 출애굽하는 이유는 좀 길어서. Ahora voy a explicar por qué necesita de salir de Egipto. 바로 내 백성을 애굽에서 건져내는 구속의 언약을 이루시기 위함이고 Para cumplir hizo pacto con Abraham que yo sacaré mi pueblo de la tierra lejana. 그리고 그 구속하는 하나님의 이름을 알려주기 위함입니다. Para revelar nombre que realmente dio la libertad a ellos. 그래서 모세에게 너 바로에 가서 내 백성을 보내라 명령하십니다. Por eso envió a Moisés a Faraón que deja salir de mi pueblo porque ellos me adorarán en el desierto.
왜 바로 왕이 깜짝 놀랐어요. 자기 백성인 줄 알았는데 모세가 와서 내 백성을 내놓으라 하니까 왜 그러냐 그랬어요. El faraón sorprendió, pensaba, ¿no? Que el pueblo de Israel era su pueblo, porque como su propiedad. Pero dice que ellos, ¿por qué? Ellos, porque me sirven en el desierto. Mi pueblo me sirve. Entonces, Israel realmente era de pueblo de Dios. 출애굽기 5장서부터 10장까지의 그 내용이 있는데 첫 번째는 하나님의 이름의 절기를 지키고 하나님을 섬기고 하나님께 희생하기 위함입니다. Porque a partir de Éxodo capítulo 5, 10, Dios expresa muy largamente, ellos tienen que servir a mi nombre, ellos tienen que servir a mi... celebrar fiesta en el desierto. 결국 하나님의 영영한 구속의 언약을 언약 관계로 받은 사람은 반드시 애굽에서 나와야 한다는 조건입니다. Por eso una persona tiene pacto con Dios, ellos tienen que salir de Egipto para realmente cumplir fiesta de ordenó a nuestro Señor también su fiesta. 그리고 하나님을 내 하나님이라고 부르고 하나님 한다고 믿는 것이 아니라 절기와 그 희생과 하나님을 섬겨야 되는 목적이 있어야 된다는 걸 우리에게 알려주시는 거예요. Por eso el que tiene pacto, ellos tienen que cumplir la fiesta que ordenó nuestro Dios, también ellos tienen que entregar holocausto y sacrificio a Dios. 그러나 인간이 죄 속에 있었기 때문에 피로서 죄를 속하고 나와야 되는 원리를 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. Por eso Dios nos enseña que a través del sacrificio de la sangre tenemos que salir de la mano del diablo para realmente siendo libre servir a adorar a nuestro Dios. 이 도표에서 이 오른쪽에 맨 마지막을 보셔야 돼요. 엑소도 이거 출애굽이 있죠. Aquí también ahora proceso llega la libertad. Primero hay éxodo, ¿cierto? Segundo, 그 출애굽할 때 여러 가지 사건을 여러분 아십니다. 양의 피를 바르고 mucha historia de éxodo, usted sabe, ¿no? Ellos tienen que matar cordero, hay que pintar su poste, dintel, ¿cierto? Y luego comer todo entero. 그래서 이거는 사람의 법대로 하는 것이 아니라 말씀대로 행해야 되는 것입니다. Ellos no tienen que salir a su manera, sino según ordenanza de nuestro Dios, ellos tienen que matar, cocer sin agua, al fuego, asando al fuego. Todo tiene requisito para realmente cumplir, para ser libre. 우리는 이미 영적으로 이 말씀을 배우셨기 때문에 애굽은 지금 현재의 세상을 얘기하는 거예요. Usted ya sabe, ¿no? Respecto a Egipto, no hablando de Egipto geográficamente, está hablando de este mundo. 그리고 이스라엘이라는 거는 지금 그 영토가 있는 이스라엘이 아니라 약속의 씨를 가진 자를 이스라엘이라고 하는 겁니다. Lo que decimos de Israel no significa solamente ahora lo que está Medio Oriente, sino realmente la gente, el pueblo realmente tiene pacto de Dios, es Israel. 그래서 이 약속을 가진 자는 그 말씀대로 그 양의 피와 양의 살고기와 무교병을 먹고 출애굽을 하는 것이에요. Por eso, para ser libre, ellos tienen que cumplir, hay que matar cordero, hay que comer y luego también ellos tienen que cumplir todo lo que ordenó antes de cruzar Marruecos. 출애굽하기 전에 10가지 재앙 사건에 대해서 여러분이 다 알고 계십니다. Ya usted sabe, ¿no? Que había 10 plagas antes sucediera Éxodo. 바로 왕이 이스라엘을 안 보내려고 길을 쓰다가 마침내 피의 그 사건으로 두 손을 들고 마는 거예요. Usted ya conoce, ¿no? Cuando Faraón no quiso soltar al pueblo de Israel, pero él sufrió 10 plagas, ¿cierto? La sangre tremenda que cayó a su pueblo, ¿verdad? Por eso él por fin lo soltó al pueblo de Israel. 출애굽기 12장에 보니까 양의 피를 바른 이스라엘은 생명했고 Todo lo que pintaba en su puerta, poste, la sangre del cordero, ellos no llevaban a la muerte. 양의 피가 없는 애굽 민족에게는 사망이 다가오고 호곡이 일어났어요. Por eso cuando ellos no, la casa no pintaba, entró la muerte y luego había lloro y lamentaciones. 그 피를 바르는 것은 표적이라고 하나님께서 말씀하셨습니다. Por eso pintar la sangre del cordero es señal de la salvación.
어저께도 말씀을 들으셨지만 기억하셔야 됩니다. Usted ya había escuchado de ayer también, hay que acordar. 출애굽기 12장 Miramos Éxodo capítulo 12, 23절, 23, 24절 읽습니다. 23, 24. Leamos en voz alta. 1, 2, 3. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vean la sangre en usted en los dos potros, hasta que salga Jehová aquella puerta, y no dejará entrar el heridor en vuestra casa para venir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestro hijo para siempre. 피가 있는 곳에 사망이 넘어가고 동일한 내용을 우리 12장 13절에 다시금 기록하고 있는데 이 피에 대한 말씀 너무나도 중요하죠. 같이 읽습니다. Por eso, misma expresión también habla, mismo capítulo 13, vamos a leer todo junto. 1, 2, 3. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 피가 표적이니라 피가 넘어가리라 말씀하셨습니다. Claramente dice la sangre será señal y luego la muerte pasará, no entrará. 그리고 아까 읽었던 레위기 17장 11절을 기억하시면 됩니다. 피 속에 생명이 있어 피가 죄를 속하느니라. Un día conoce la palabra, ¿no? Donde hay sangre, hay la vida. Por eso la sangre realmente redime, limpia nuestro pecado. Así dice Levítico capítulo 17, 11. 죄로 말미암아 사망이 있는 인류의 바로 그 문설주에 피를 바름으로 죄를 속하시고 생명을 주시는 것입니다. Donde había la muerte, pero nosotros pintamos la de sangre de cordero, la muerte no entrará y luego pasará a este lugar. 오늘날 이 6월절의 사건을 우리는 1년에 한 번 기독교의 절기로만 지키는 데가 너무 많습니다. También nosotros sabemos que solamente Pascua celebramos solamente cada vez una vez en la fiesta de Pascua. 특별히 천주교에서는 사순절이라고 해서 1년에 꼬박꼬박 이 절기를 지킵니다. También igual que acá, católico, ellos celebran esa fiesta de Pascua. 나 성경은 그렇지 않습니다. 그 14절에 보시면은 이 절기를 영원히 대대로 지켜라 우리에게 말씀하십니다. Pero ¿qué dice Éxodo capítulo 12, 14? Ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación. Por un estatuto perpetuo lo celebraréis. 그래서 우리 예수 믿는 사람들의 특징은 매일매일 예수의 피와 살을 먹고 마시며 이 6월절, 나의 6월절을 기억하는 것입니다. No solamente nosotros celebramos, solamente en el tiempo de Pascua, la sangre de Jesús, sino todos los días, comiendo, tomando la carne de Jesús, siempre deja pasar la muerte a nuestra vida. 많은 사람들이 성경 공부를 하면 더 좋은 거, 더 깊은 거, 더 오묘한 것을 찾고 있습니다. Hoy la gente solo procura, quiere conocer un conocimiento nuevo. 그러나 하나님과 우리 사이의 표적은 예수 피 하나밖에 없다는 것입니다. Solamente para tener relación con nuestro Dios hizo pacto con la sangre de Cristo. 그리고 이 6월절은 급히 해야 되는 우리의 생활이라는 걸 말씀하시고 있습니다. También aquí habla claramente, ellos tienen que celebrar ese Pascua apresuradamente. ¿Recuerdan? Hay que cumplir rápidamente. 여러분 전도하실 때 그런 말 많이 듣죠? 제가 조금 형편이 피면 예수를 믿겠습니다 하는 분들 너무 많아요. Hoy que mucha gente dice, ¿no? Cuando predica la palabra, no, estoy muy ocupado. Cuando estoy libre, yo voy a congregar a la iglesia. 우리는 그때 이 말씀을 증거해서 오늘 밤 네 영혼을 데려가면 어떡할 것이냐. 가장 필요한 게 예수의 피다. 증거하셔야 돼요. Mira, si viene la muerte esta noche, ¿tú qué va a suceder? Por eso tú tienes que apresuradamente tienes que cumplir, aceptar. 피가 죄를 속하느니라. 우리 세 번 합니다. La sangre solamente puede quitar pecado. Todo 3 veces. La sangre solamente puede quitar pecado. La sangre solamente puede quitar pecado. Sangre solamente puede quitar el pecado. 피가 죄를 속하느니라 해서 속할 죄는 첫 아담으로부터 시작된 원죄를 얘기합니다. Entonces, ¿qué habla?
nosotros contando con la sangre de Cristo, ¿qué nos quita? Pecado original que cometió a Adán. 많은 saram들은 이 아담 영에 대해서 모르기 때문에 저는 죄가 없습니다. 죄 지은 것이 별로 없습니다 하는 사람 너무 많아요. Oye, mucha gente piensa así, ¿no? Porque yo no he pecado nada. Yo no conozco, yo no nada que ver con pecado de Adán. yo soy inocente. 그러나 사람에게 생기를 집어넣어 생명, 아담이 된 이후에는 첫 아담의 죄가 원죄가 있음을 성경은 얘기합니다. Pero la Biblia que dice, por un hombre entró el pecado, así es pecado, llegó a toda la humanidad, llegó la muerte. Así lo enseña la Biblia. 이것을 뼈저리게 깨달은 사람이 다윗 왕이었어요. Esa expresión entendió rey David. 그래서 시편 51편에 내가 죄악 중에 출생했다고 고백합니다. Por eso Salmo 51 he concebido en medio del pecado mismo David confiesa. 그의 고백은 우슬초로 나를 정결케 하소서 고백하고 있어요. Pero el Señor dice que el Señor límpiame, ¿sí? Límpiame con hisopo no me recuerdo exactamente, de su hisopo que limpia mi pecado. 이 우슬초가 언제 나옵니까? 출애굽할 때 우슬초에 피를 찍어 다 바르는 거고 성전 기구에 피를 다 뿌리는 거예요. Así también ellos, como Éxodo que aparece, ¿no? Ellos con que pintaba de sangre de cordero, con hisopo, ¿no? Y con esto pintaron a poste y dintel. 그래서 결국 율법은 돌에 새긴 무거운 십계명을 얘기하는 것이 아니고 피를 얘기하는 거예요. Por eso, el mandamiento que hablaba el Antiguo Testamento no habla de una tabla de la piedra, su mandamiento, sino habla de la sangre. 히브리서 9장 Miramos Hebreo capítulo 9. 19절서부터 22절까지입니다. 히브리서 9장 19절서부터 22절까지. Miramos Hebreo capítulo 9. 이번에 피에 대해서 확실히 아셔야 돼요. 19 a 22. Ahora tú tienes que exactamente tienes que entender qué significa la sangre. Amén. Ya, Hebreo capítulo 9, 19 a 22. Todo vamos a leer juntos. Amén. Todo, 1, 2, 3. Todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, como la sangre de los cristeros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, el rocío del mismo libro, también a todo el pueblo, diciendo: esa es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Además de esto, conoció también en la sangre del tabernáculo a todos los vasos de ministerio. Casi todo el purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace bendición. 그래서 그 율법의 모든 계명도 명하신 언약의 피라는 것입니다. Todo antiguo pacto también que aparece la sangre. 그래서 예수께서 성찬을 하실 때에 이 피에 대해서 말씀하실 때 잔에 대해서 바로 언약의 피라는 것을 말씀하시는 거예요. También por eso Jesús cuando cenaba con sus discípulos, última cena, ese nuevo pacto en mi sangre, claramente dice, en mi sangre. 언약의 피, 우리 세 번 시작. Ese pacto de la sangre del pacto de Jesús. 3 veces. La sangre del pacto de Jesús. Sangre del pacto de Jesús. Sangre del pacto de Jesús. 언약의 피. 그래서 피 속에 생명이 있고 그 피가 죄를 속하고 그래서 우리의 영혼이 살아나 바로 하나님을 섬길 수 있는 거예요. El nuevo pacto en la sangre de Jesús realmente tiene de perdón del pecado a la vida. 여러분이 이 피를 무시하고 매주 교회에 열심히 와서 예배 드려야 아무 소용 없습니다. Usted sin contar la sangre de Jesús, aunque usted pueda alabar, adorar, no está alabando en vano. 아까 아브라함이 하나님 앞에 번제를 드릴 때 어린 양이 있었던 것처럼 하나님과 우리 사이에는 하나님의 어린 양, 예수의 피가 항상 있으셔야 돼요. Cuando Abraham entró al holocausto, había un animal preparado para tener de comunión con Dios. Pero también este tiempo actual, también tú tienes que tener
la sangre preparada de nuestro Dios para recibir el perdón de pecado. 그래서 구속하실 하나님의 이름을 두실 성전을 바로 홍해를 건너와야 광야에서 세우게 돼 있는 거예요. 이름을 두시는 성전을 홍해를 건너와야. Por eso ellos tienen que cruzar. Para tener ese nombre, ellos tienen que cruzar Marruecos. 여러분 출애굽의 사건을 아시는데 출애굽만 하고 구원이 이루어지지 않고 반드시 어디를 건너야 되죠? 홍해를 건너야 돼요. Ya usted sabe, no solamente salir de Egipto no significa la libertad, sino que ellos tienen que cruzar Marruecos. 어제 홍해에 대해서 말씀을 들으셨죠? 홍해가 뭐라고 말을 하나요? Ayer había usted escuchado qué significa Marruecos. Marruecos. 쉽네. Bautismo, ¿recuerda? Bautismo. El Marruecos equivale actualmente el bautismo. 굉장히 중요합니다. Es 그래서 muy importante, es muy importante. 그러면 우리는 침례를 저 홍해를 가서 홍해를 건너는 게 아니라 물속에 들어갔다 나옵니다. Nosotros no fuimos Marruecos para decir bautismo. Solamente nosotros entramos a agua, según ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos bautismo. 예수 그리스도는 그 요단강에서 침례를 받으셨어요. También Jesús, también obviamente fue bautizado en el río Jordán. 올라오실 때 하늘에서 소리가 났습니다. Cuando salió de agua, desde el cielo declaraba: 이는 내 사랑하는 자요, 나의 기뻐하는 자라. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. 결국 하나님의 아들, 하나님의 그 독생자라는 것이 증거된 것이죠. Nuestro Dios mismo declara una persona que recibe bautismo, entonces ellos realmente son hijos de Dios. 그 전까지는 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도셨습니다. Antes de ser bautizado, entonces ellos solamente eran hijos de descendencia de Abraham. 그러니까 예수 그리스도 하나님의 아들은 혈통으로나 육정으로 오는 것이 아닙니다. Por eso, descendiente de Jesucristo no viene según linaje de la sangre. 아까 에베소서 1장에 있는 말씀처럼 하나님의 기쁘신 뜻대로 예정된 뜻입니다. Porque Dios ya había predestinado para ser apto, escogió antes de la fundación del mundo para que ellos sean hijos de Él, hijo amado. 자, 그러면 홍해를 침례라고 우리가 다 알고 있는데 비유와 모형에서 우리 성경, 구약 성경에 이 홍해를 이스라엘은 다 건넜어요. 자, 피를 바르고 양복에 먹고 무교병 먹은 사람만 건넜습니다. 물속에 잠긴 사람은 누구였을까요? Ya, ahora ya sabe, conociendo, ¿no? Realmente ellos, según mandamiento, ellos mataron cordero, comieron y luego también apresuradamente comer entero y luego ellos cruzaron Marruecos y luego todos murieron. Pero realmente, ¿quién murió? 자, 대답하세요. ¿Quién murió en el Marruecos? 바로 가지고 굉장히 다 잘하고 계십니다. ya saben muchas cosas. 자, 또 이제 성경을 확인합니다. Ya vamos a verificar. 자, 그래서 성경은 폐할 수가 없어요. Por eso tenemos que buscar la Biblia misma. 성경이 변합니까? La Biblia nunca cambia. 성경은 영원한 말씀이에요. Es palabra eterna. 이사야서 Miramos Isaías 51장 9절과 10절입니다. 읽으시면 돼요. 너무 중요해요. ya. Isaías capítulo 51, versículo 9 a 10. Vamos a buscar todo junto. ¿Ya? 천천히 찾으세요. Ya, busca despacio. 그럼 못 찾으시는 분은 성경 귀절만 써놓으세요. Cuando usted escribiendo, buscando la Biblia muy tardado, entonces solamente anota el versículo. 지혜가 있으셔야 돼요. 다 쫓아내면 못 따요. Ahora tú no puedes seguir mi velocidad. Ya. Isaías capítulo 51, 9 a 10. Vamos a leer todo junto. 1, 2, 3. Despiértate y despertate. Vístete de poder. Obra
efectuará. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. No eres tú el que corta el que hirió perdón. No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino, la profundidad del mar, para que pasaran los enemigos. 같은 말씀이 시편 También hay otra expresión, Salmo 74편 74, 시편 74편 13절 14절입니다. 12절부터 읽을게요. 12절 desde 12 hasta 14. 14절까지입니다. Salmo 74, 12 y 14. Amén. ¿Ya? 1, 2, 3. Pero Dios es desde el tiempo antiguo, que obra salvación por medio de la tierra. Y hiciste el mar con su poder, quebrantaste la cabeza de los monstruos en las aguas, marchaste la cabeza de Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. 결국 출애굽 구원은 어디서 완전히 결정되는가 하면 홍해를 건너야 완전한 구원이 이루어지는 거예요. Cuando llega la salvación, cuando realmente uno cruza el mar rojo. 그 이스라엘을 쫓아오던 바로와 바로의 병거들은 바로 용과 그 용의 사자들 마귀의 세계를 얘기하는 것입니다. Aquí hablando sobre el ejército faraón, ellos aquí hablan sobre Leviatán y monstruo. Ellos totalmente sepultaron en el mar. 이게 왜 중요한가 하면 마귀에게 종로로 타는 인간들을 구원하시기 위한 하나님의 철저한 계획입니다. Eso es lo que habla todo lo que nosotros hombres estaba oprimido por un dragón antiguo y el diablo siempre oprimía. Pero eso Dios tenía un plan para que sean libres. 출애굽을 해도 홍해를 건너지 않으면 여전히 용의 세력 안에 있습니다. Aún ellos obedeciendo la palabra salían de Egipto, pero ellos no cruzan, todavía ellos están bajo la potestad del diablo. Todavía se encuentran. 그러나 홍해를 건너면 완전한 하나님의 백성이 되는 것입니다. Pero cuando después de cruzar, ellos se convierten en pueblo de Dios. 그래서 성경에 보면 광야에 와서 애굽을 그리웠던 사람들이 죽은 이유는 애굽을 그리워해서가 아닙니다. Usted conoce porque aunque ellos cruzan Marruecos, pero ellos, aunque otro lado de Marruecos, ellos estaban a otro lado, pero ellos añoraban la vida del Egipto, ellos no murieron por añoranza a Egipto. 애굽을 사랑한다는 것은 아직도 마귀의 세력 안에 붙들려 있다는 거예요. Ellos añoraban la vida pasada de Egipto, todavía su mente todavía sigue recibiendo gobierno del faraón. 그래서 이런 자들이 광야에 나와서도 다 죽었다고 우리 고린도전서 10장 4절 이하에 기록하고 있는 거예요. Por eso la Biblia nos enseña todos ellos, aunque salieron, añoraban, todos ellos perecieron en el desierto. 그래서 예수께서는 우리에게 구원은 영원한 구원이 아닙니다. Por eso la salvación no significa una salvación eterna, solamente aceptando. 구원은 선물이고 구원을 이루어가는 것이 영적 생활입니다. La salvación es una gracia, pero nosotros tenemos que continuar esa gracia hasta que termine nuestra vida. 결국 구원은 원수의 손에서 너희 원수의 손에서 끄집어내는 것을 구원이라고 하는 거예요. La salvación totalmente sea libre de la mano del diablo. Esa es la salvación completa. 예수를 믿으면서도 우리가 죄의 문제를 해결하지 못하는 것은 아직도 마귀의 세력에서 벗어나지 못한 거예요. Todavía aunque creyendo a la iglesia, viniendo, escuchando, pero todavía tú estás luchando con pecado, todavía tú no realmente libre del pecado. 지금 홍해를 건널 때 여러분 침례라고 다 대답하셨습니다. Usted ya me contestó cuando cruzaba Marruecos, que es equivale bautismo. 그런데 침례식은 다 했는데 침례를 이루는 자들은 거의 없어요. Hoy día mucha gente recibe bautismo, pero no cumple según orden de bautismo. 그 침례가 무엇이라는 것입니까? 죄에 대해서 죽고 의에 대하여 사는 것입니다. ¿Qué significa? Mi hombre viejo murió hombre de pecado en el agua. Y luego nosotros, siendo nueva criatura, vivimos en Cristo Jesús. 아시지만 아직 침례를 모르시는 분이 있으면 또 안 받으신 분들을 위해서 우리 로마서 6장 4절서부터 읽습니다. Miramos Romano
로마서 6장 Romanos capítulo 6, versículo 4. 4절서부터 6절까지만 읽습니다. Vamos a leer 4 a 6. Amén. Todo junto. Romanos capítulo 6, versículo 4 a 6. Uno, dos, tres. 그러므로 우리가 그 죽으심과 부활한 천리를 받은 것과 함께 장사되는 이는 아버지의 하나님과 그리스도를 죽은 역사 세우심을 마치 우리가 또한 세상을 받은 상황이다. 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으니 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되었다. 우리가 알기로 옛사람이 회수하고 십자가에 못 박혀 죄의 몸을 열하여 우리가 신앙으로 죄의 정도를 가지 아니하여 하나니. 예수 그리스도의 죽고 부활하심에 동참하는 것이 침례인 것입니다. Nosotros juntamente participamos la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, juntamente participamos. 우리가 물에서 올라올 때 하나님의 자녀가 됐으면 다시는 죄에게 종노릇하면 안 됩니다. Nosotros ya salimos del agua, nunca tenemos que volver otra vez a ser hijos de diablo. 그러나 침례를 받고도 죄를 여전히 짓고 교회와 원수가 되고 하나님과 원수가 된 자들이 너무나도 많습니다. Hoy día muchos enemigos contra nuestro Dios, aunque fueron recibiendo bautismo, siguen pecando, siguen practicando el pecado, entonces ellos tienen enemistad contra nuestro Dios. 양의 피를 바르고 홍해를 건넌 사람들보다도 못하게 삽니다. Aunque ellos teniendo la sangre de cordero, pero ellos es peor pecadores. 우리는 죄를 기억나게 하는 염소와 황소의 피가 아니라 어린 양 그리스도의 피입니다. Nosotros no recibimos por la sangre del animal cordero, sino nosotros por la sangre de Cristo nosotros recibimos perdón del pecado. 그래서 우리가 침례와 연합하여 부활한 것을 예수의 피와 살에 연합한 거예요. Nosotros realmente participamos la muerte de la sangre de Cristo y la resurrección de Jesucristo. Participamos juntamente. 홍해의 물을 건너와야 비로소 교회를 통하여 광야 성막을 통하여 약속의 땅 하나님 본향으로 가는 것입니다. Ahora voy a conocer, ¿no? Cuando ellos salieron de Egipto cruzando Marruecos, entonces en el desierto, esta iglesia es una tabernáculo que había templo móvil, ¿no? Pero juntamente su pueblo caminando juntamente y luego entrando la tierra natal de nosotros. 예수께서 아버지는 나보다 크시다 마녀보다 크신 분이라 말씀하셨어요. Jesucristo, mi Padre es mayor que yo. 그래서 우리는 그 하나님 아버지가 하늘에 계신 거 압니다. No todos sabemos que nuestro Dios está en el cielo. 그리고 그것이 성전인 것을 우리는 알고 있습니다. También nuestro Padre es el templo de Dios. 하늘의 특징이 무엇일까요? ¿Cuál es la característica de los cielos? 죄가 없고 가난이 없고 원수가 없고 귀신이 없고 마귀가 없는 것입니다. Donde hay cielo, no hay pecado, no hay demonio, 병도 없고 no hay enfermedad, 저주도 없고. no hay maldición. Este reino, este del cielo. 침례와 연합하고 성령으로 하나가 된 우리 영혼이 하나님 나라가 됐습니다. Nosotros realmente siendo reino de Dios también tiene que manifestar que no haya pecado, no haya enfermedad, no haya 그럼 그 maldición, ¿no? 하나님 나라 속성이 나타나셔야 돼요. También a través de tú tiene que manifestar todo índole característica del cielo. 성경에는 예수를 아는 냄새라고 그랬어요. Ese es un aroma agradable de Jesús. 여자분들은 향수를 뿌립니다. Usted sabe que no, la mujer siempre usa perfume. 크큰거리고 좋은 냄새, 나쁜 냄새 가리고 있어요. También nosotros sabemos, ese olor agradable, olor fresco. 당신의 영혼 안에서 지금 무슨 냄새가 나고 있습니까? Entonces también nuestro Dios detecta realmente tu espíritu qué olor emite. 출애굽할 때 이스라엘에게 나타나는 냄새는 뭐밖에 없어요? 피 냄새밖에 없어요. Solamente cuando ellos salieron de Egipto, solamente qué olía, solamente olor de la sangre. 광야에 세운 성막 매일매일 피 뿌리는 것으로 피 냄새밖에 없어요. En el tabernáculo del desierto, solamente el tabernáculo salía olor de la muerte de sacrificio.
하나님의 성전된 내 영은 예수의 피와 살을 먹고 있으면 피냄새밖에는 없어요. También nosotros todo el día comemos la sangre, la carne de nuestro Señor Jesús. También tiene que salir olor de sangre de Cristo solamente, únicamente. 더 이상 마귀가 쫓아오지 않고 더 이상 죄의 종이 되지 않습니다. Ya no somos obreros del diablo. 그래서 이 피와 물과 성령은 진리와 하나요 진리가 너희를 자유케 하리라 Por 하시는 거예요. eso la sangre 자유케. 피와 물과 성령 하나. 피와 물과 성령 진리. Por eso da testimonio a través de la sangre de agua del santo, siempre nos testifica, somos libres. 진리로 자유하십니까? Usted es verdad, usted es libre por la verdad. 진리를 알고 있습니까? Usted conoce la verdad. 나 하나님의 나라 하나님의 성전입니까? Tú eres el templo de Dios verdadero. 예수의 피 냄새가 있습니까? Usted tiene olor de sangre de Jesús. 이러한 자만이 사망을 냄새 나게 하는 인간들을 구원할 수 있다는 거예요. Por eso, ese tipo de persona solamente puede salvar. La gente solamente tiene olor del pecado. 좋은 냄새가 나면 벌들, 나비들이 날아오고 나쁜 냄새는 똥파리가 날아와요. Usted ya conoce, ¿no? Donde huele aroma muy agradable, ¿qué viene? Solamente mariposa, abeja. Pero cuando huele feo, ¿qué viene? Solamente mosca. 성경에 똥파리가 누구라고 기록하고 있죠? Usted conoce, ¿no? Padre de mosca, ¿quién es? 바알세불 똥파리. Baal-zebul, ¿recuerda? Príncipe de demonio, ¿recuerda, no? Ese se llama príncipe de mosca. 하나님의 나라는 바로 이 바알세불을 물리치고 거기서 완전히 건전해 하나님 나라로 옮긴 것입니다. Reino de Dios realmente trasladado del reino del pecado al reino de la justicia, de la verdad, por medio de la sangre de Jesús. 이렇게 피와 물을 거쳐서 광야에 나와 그 성막을 지을 때 성령의 식양대로 짓습니다. 성령의 식양대로 말씀대로. 식양 말씀대로. 말씀대로. 그냥 말씀. Por eso ellos construyeron un templo de tabernáculo según Dios ordenó. 여러분들이 피와 물은 들으셨는데 물이 뭘까 이렇게 또 그 질문이 나시는 분들이 있어요. Hoy yo hablaba sobre mucho por la sangre y agua, espíritu. Entonces yo quiero enseñar sobre agua. ¿Qué significa? 예수께서는 자기를 생명의 샘물, 영생의 솟아나는 샘물이라고 말씀하셨어요. Ya usted conoce, ¿no? A veces todo lo que viene a mí, ellos correrán río de agua viva, ¿cierto? ¿Recuerdan? 그래서 내 샘에 와서 먹어라 이렇게 말씀하시는 거예요. Ellos correrán, tomarán, ¿sí? Brotará río de agua viva. 그래서 말씀도 맞고요. 그러나 성경은 물에 대해서 정확히 우리에게 해답을 주십니다. Palabra también equivale a agua, pero también tiene otro significado. Yo voy a mencionar. 우리 신약 성경 베드로전서 Miramos primero Pedro, 3장 capítulo 3. 20절부터 끝절까지 읽습니다. Vamos a leer 20 hasta 22. Amén. Primero Pedro, capítulo 3. 20 hasta 22. Ya juntos, 1, 2, 3. Los que en otro tiempo establecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de hoy, mientras tanto preparaba el arca en la cual otra persona, es decir, 8 fueron sacadas por agua. El bautismo que corresponde a este es ahora que total, no quitando de la injusticia de la carne, sino como la aspiración de una conciencia para Dios, por la resurrección del Espíritu, quien habiendo subido al cielo para la diestra de Dios, a él está sujeto a autoridad y potestad. 물은 그리스도의 부활하심이요 또 우리를 구원하는 표요 침례라 분명히 우리에게 해답을 주셨습니다. Claramente aquí habla el bautismo que corresponde a esta hora, nos salva.
그래서 이 침례는 창세 전에 계획하신 하나님의 말씀입니다. Bautismo estableció antes de fundar este mundo según la voluntad de Dios. 아버지의 말씀은 진리라고 예수께서 말씀하시고 La palabra de Dios, palabra del Padre, es la verdad. 그리고 아버지의 말씀은 영생의 명령이라 Porque su 말씀하셨습니다. palabra es el mandamiento de la vida eterna. 한 율법사가 예수께로 찾아와서 내가 어떻게 하늘에 들어갑니까? 물었어요. Una intérprete de la ley preguntó a Jesús, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? 요한복음 3장 5절에 예수께서 물과 성령으로 거듭나야 된다 Tú 말씀하셨습니다. Jesús respondió, tú cuando quieres entrar al reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo 그 물은 de 무엇입니까? agua del Espíritu. ¿Recuerdas? ¿Sí? 바로 침례와 성령으로 Es 거듭나야 decir, 하나님 나라에 nosotros tenemos que 들어갑니다. nacer a través del bautismo, a través del Espíritu Santo. 하나님의 아들이라도 침례를 거절하지 않으시고 침례를 받고 올라오니 성령이 내리셨습니다. Ya usted conoce, aún siendo hijo de Dios, Jesús mismo también él recibió según mandamiento de su Padre. También él recibió bautismo y luego cuando salió de agua y luego él llegó Espíritu Santo como paloma a Jesucristo. 성경대로 이 영생의 명령 침례를 믿고 이렇게 받으시면 올라올 때 성령이 바로 임하시고 똥파리들 바알세웁들이 다 떠나갑니다. Así también igual nosotros en nuestra vida, cuando obedeciendo ese mandamiento, tú recibiendo con corazón, cumpliendo todo palabra, también al mismo tiempo, también tú saliendo de agua, también va a recibir el santo, y entonces ahora en adelante quitará todo olor del pecado de Baal-Zebul. 오늘 이렇게 성경대로 믿는 자들이 과연 몇이나 있습니까? Ahora, ¿cuántas personas creen en esta forma? 침례 받을 때는 눈물을 흘리고 침례가 끝나고 6개월도 못하여 교회를 떠나는 자들이 무수히 많습니다. Muchas veces antes de ser bautizado y con gemido, clamando a nuestro Señor, pero pasando 6 meses ya está apartando de la iglesia. 이들은 종교적인 하나의 행사로 받기 때문인 Ellos 것입니다. solamente dirán bautismo es un evento. 사랑하는 성도 여러분, 이 출애굽과 홍해와 광야 교회의 이 특징이 무엇인가 하면 바로 우리에게 진리, 피와 물과 성령을 가리키는 것입니다. Por eso a través de Éxodo, Marroco, la iglesia del desierto que nos habla, que nos enseñando sobre sangre, sobre agua, sobre espíritu. 완전히 마귀로부터 끊어진 자들을 얘기하는 것입니다. Totalmente apartado del diablo. 그래서 예수께서 내 교회를 세우시는 목적이 무엇이라고 하셨죠? Entonces Jesús dijo que yo levantaré mi iglesia. 이 반석에 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 하셨습니다. No prevalecerá la fuerte contra ella, sino contra la iglesia. 나와 여러분의 영혼도 교회입니다. 교회의 지체입니다. Usted ya sabe, ustedes somos toda la iglesia. 첫 번째 할 일이 무엇입니까? 음부의 권세를 이기셔야 돼요. Nosotros primero tenemos que vencer potestad del aire. 애굽에서 출애굽하는 것은 피와 양고기와 그 무교병과 홍해를 반드시 건너야 됩니다. Y cuando para salir de Egipto ellos tienen que comer cordero, también hay que pintar de sangre, también tienen que comer panes sin levadura y luego ellos tienen que cruzar el Mar Rojo. 물론 홍해를 거는 것은 단 한 번이었어요. Solamente una vez cruzaron el Mar Rojo. 침례도 영원히 한 번입니다. También bautismo solamente una vez tiene que entrar. 침례의 생활은 매 순간 하셔야 됩니다. La vida de bautismo cada día tiene que experimentar. 예수 오실 때까지 나를 십자가에 못 박는 것입니다. Hasta que Jesús venga, realmente yo mismo crucificado juntamente con Cristo. 피와 물을 마시고 생명을 얻고 성령으로 이기는 것입니다. Todo el día tomando la sangre de carne de Jesús, siendo guiado por el Espíritu Santo, venciendo a este mundo. 예수의 이름으로 성령을 보내주신 이유는 ¿Por qué Dios envió en el nombre de Jesús el Espíritu Santo? 여러분이 잘 아시는 그 말씀대로 성령은 아버지의 영이십니다. Usted conoce el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. 그 성령이 우리 안에서 하시는 일은 죄와 사망을 이기는 생명입니다. Porque el Espíritu Santo que nos da poder para vencer toda la tentación del pecado del mundo. 성령 충만이라는 것은 몇 시간씩 하루에 기도를 하는 것이 아니라 Estar en el Espíritu Santo no significa orando todo el tiempo. 매 순간 죄와 사망을 이기는 생명입니다. Cada vez que tú vences al diablo, entonces tú estás en el Espíritu Santo. 그 이기는 생명이 피와 물이라는 걸 예수의 피와 살이라는 걸 성령이 증거하시는 ¿Cómo 것입니다. podemos saber que yo puedo vencer? Solamente cada día el Espíritu Santo da
testimonio. La sangre de Jesús, la carne de Jesús, no da poder vencer al diablo. 성령이 오늘날 교회들에게 하시는 음성은 다른 거 없습니다. 예수의 피와 살을 먹고 생명을 얻고 영생하고 이겨라, 이 말씀 하나입니다. La iglesia, el Espíritu Santo siempre nos enseña, toma, come mi carne y sangre, así tú serás vencedor al diablo. 당신 영혼의 어린 양의 피를 바르고 홍해를 건너듯 지금 침례를 마치고 광야 성전에 들어온 것 같이 하나님 나라에 들어온 하나님의 자녀 음부의 권세를 이기고 있습니까? Usted está venciendo al reino del diablo, comiendo, tomando la sangre y carne de Jesús todos los días. 예수의 사람들은 이기는 사람들입니다. Somos de Jesucristo, siempre vencemos al diablo. 구원은 이기는 복음입니다. La salvación siempre es vencedora al diablo. 교회와 하나님의 나라는 이기는 나라입니다. La iglesia de Dios siempre vence al diablo. 그래서 계시록에 이 하나님 나라에 누가 옵니까? 이긴 자만 들어온다고 기록하고 있습니다. El que venciere, ellos pueden comer, entrar, reino de Dios. 오늘 하루 종일 이 들은 말씀을 통하여서 과연 나에게 예수의 피가 있고 예수와 연합한 그 침례의 효력이 있고 성령으로 말미암아 오늘도 예수의 피와 살로 나는 이기고 있고 오늘이라도 하늘에 들어갈 준비가 됐는가? Cada uno tiene que examinar, ¿estoy preparado realmente a entrar en el reino de Dios? Venciendo todo el tiempo, todos los días, contando con la sangre, la carne de Jesús, guiando, recibiendo guía de Jesús Santo. 내일은 우리가 예수께서 십자가에 달리신 날을 기념하고 또 우리 예배합니다. 말씀을 듣습니다. Mañana van a continuar sobre el culto, ¿sí? Sobre el culto. 우리는 눈물을 흘리고 그를 동정하는 것이 아니라 내가 죄에 대해서 죽고 있는지 죄에 대해서 살고 있는지 살펴보시고 죄에 대해서 죽고 의에 대해 살고 다시금 예수 그리스도의 피로 살아나셔야 됩니다. Usted tiene que examinar a ti mismo, ¿realmente el pecado murió totalmente en mí o no? Cada día nosotros tenemos que experimentar, tenemos que vivir por la sangre, la carne de Jesús, recibiendo la guía de Jesús Santo todos los días. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 De 주셨으니 tal manera, usted conoce Juan capítulo 3, 17, ¿no? De tal manera, Dios nos ha dado su Hijo amado. 요한일서 4장에 이 독생자 이것이 하나님의 사랑이라 말씀하십니다. Ese es el amor de Dios que nos ha dado. 하나님의 사랑을 알지 못하여 아직도 교회 안에서 예수 안에서 죽어가는 자들이 너무 많습니다. Hoy día mucha gente todavía no conoce el amor de Dios. Por eso, teniendo mucha contienda entre hermanos sin conocer el amor de Dios. 나를 살리려 독생자를 죽이시고 피 흘린 사랑 기억하고 기념하며 Nunca olvida el amor de Dios que significa Él, su único entrego por nosotros. 그 사랑, es su amor. 그 사랑 예수의 피와 살을 증거하고 기념하며 체험하기를 예수의 이름으로 축원합니다. Cada día nosotros recibiendo esa alegría, acordando todo sacrificio de Jesús, y luego usted sea bendito para siempre. 우리 이 시간에 기도하실 때 과연 나에게 예수 피의 냄새가 있는가 Realmente cada 살펴보시고 uno examinando a ti mismo, realmente de mí sale olor de sangre de Cristo o no. 바로의 그 군대들이 떠나갈 만큼 예수의 피가 충만하여 사망이 떠나가도록 예수 한번 부른 다음에 우리 기도합니다. Todo el tiempo vamos a orar, solamente contando la sangre de Cristo, vencemos a manifestación del diablo.